ngao shaba mwijana hindi na shaka na taabu na shida bahi hajaga vyoka hindi fidyatun ta'amu miskin kataba abona mfunge umjonoka mtoka ushinda mfunge na mfunge shaja mokaya abo wao ngwajo utowa mudi walise wanike miskin ida nabo hunu wajaone sauka wa mafasirina kwa fasir kwa ala alladhina yutiquna huwa wa ash-shaykh al-kabir dimrundu hasi mrudo aje ulokaje na mbikao leo hili ijaiba kisho kwa upande wahe mhamili mbikao nge hamili mbikao leo ngu wa mso wa njia waja wote na harumaye aya hiyo kwa javumbula haruma makana maridha na wala safari wajau harumaye aya hiyo sha ngawa ule soka waja wote nangu utsanganyiwa na hili ni mbikao nge haruma nge mwadi ila haruma pande wahe hukuma kifiqhi mbikao leo nge hamili au mbikao leo ngu hamso wandu wao waili waruhusi wakamwajojo ufungua yetumu waje walive baada ya shayba kishoka ikhtilafi bakisha haruma umlibo engwa libao warudiwa towe fidia watowe mudi au ngwa libao da hofungua nge lazima wafungue wajojo ufungua shayba kishoka obahandwa lo ye ikhtilafa mwana zioni ndio haruma ka engwa jubli babahi au ngwajuli warudiwa towe na mudite hondo bahani kao bapari hani hamna detail madhhab ya Imam Ash-Shafi'i na Imam Ahmad na wingi wa huwa nazioni waonesoka hiri waonesokaya ununga mjo ufanya detail kaya emana wafungu wandoka ngwajirele yawe nafsa moya hao yani ngwa sante ukaya ikawa daza fungu ngwajuluriha ikawa mbilane tabibu rekagwa jambilu rekanda uwa wanikwa ruhusa wafungue haizo abo hunu ekangwa afungwa hasiba bundao pangwa jirele yao yabo hunu mwatingojo liba basi etumuba kwa nauto wa mtu shaika wakaurelea wongwa jona ukangwa nasiha ngwa joshinda wafungue kabisa tamba madhara tukaunti pia shangwa rele yao emana ulo hombani awe mana kaunda wa mamsau kakanaunda ziwa haizo abo hunu ujofungua shahunu ujoja ilive yarudia towe al-Imam Malik hadistenge baina ya wanuo waili baina ya hemrikaunge hamili ni mrika ule wa mso waoneso ke mrikaunge hamili haina namna yonti pia reka hasibabu ndai reka hasibabu ya he mwana wongu tojoli babahi kana utoa muda shemrikaundo wa mso wondu ikao ngujotowa womu ngujoliva towe mudi eka yeye katika ujirele ya yeye basi shaka urelea upande wahe mwana al-Imam Abu Hanifa wajaba nono tsinde namna hii narangalie urajifu wa uislamu kange dunga na ila aya ma ta'ala alaykum fi dini min haraj Imam Abu Hanifa hajaone sokani na yonde rai waja tena Ibn Taymiyyah hajaone sokaya rekangu jireleo rekakatu murelewe mwana shawo waili mwajofungua waje waliwe bahi vatina utowa mudi haizo Imam Abu Hanifa harengewa nuwo waili hawati ya haruma yemrikaundo ulumwade akam Mwenyezi Mungu hivi aba mankana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra mrikaule ngemwade yangu hapo msafara weka do towa mudi tena wetu libabahi haizone soka imruoye hamil wal murdi wanu wanji yao haruma mbikao leo ndio ulumwale ila na mungu liva kana utowa mudi yondo upande wa heze hukma hizo ila na buha ujibu haufuvi haruma mbikao wanzu ya jiforce zabani ndu jiforce yo na banu watu wanazi wanu wakhtalifiana mbabi haruma za rukhsa zi mbika wangu maadi yangu haruma msafara shayi yangu jono kangu joshinda ya fungu haizo ile swala hilo yao eho funga doka hili au ndo fungua akala Mwenyezi Mungu harime aya tena ngao tabala wa antasumu khairul lakum funga yani kanyi nyinga mjiona ukaya kamjoshinda mfunge kabati khataritaila ilo certain yakanga jomhonda haizo hofunga yoka hili hosoni mwa Abi Umama al-Hajahu hamtume sallallahu alayhi wasallam hajaha muzisokaya
ni nambie mbanongo ikaunga mtu irenga nawe bahe mtume hamwambia ukaya fa alayka bisawmi fa innahu la mithla lahu jilazimishe na kufunga tu ukakapati mbanongo ni tukufu yazidi tu hali sababu ngabo wanazi baadhi wanaziona namba ukahiri wamba ukaya ikakaturele ya khatari ngujono kangu ujo shinda au kangu fungo khairul lakum yoke ngunjo harma tasumu khairul lakum shahuna al-imam al-ahmad imam ahmad wal imam al-auza'i wamba ukaya hindi la ni lazimu yadunga rukhsa haka yabo kahiri inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu yani Mwenyezi Mungu yujibiwa ikazi la rukhsa yarinika zila facilitea weshio zila kado yarinika ikali zirenge raha nekala bakartu hanza kwa Mwenyezi Mungu weshio idha nabeka mnabazanga ngedunga na uhaku safi ngedunga na uhaku maisha yunga wa antasumu khairul lakum shawa jawtena yinu inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu idha nabondu hamado ihojaji forte khasatan mahala ni hamanda bunu ikawa Mungu abomofungua idha ni hapo ununa toshilio mdongo Mwenyezi Mungu andoka hili wala tulqu bi aidikum ila tahluka idha nabunga romba Mwenyezi Mungu ke aiza analyze akajaribu ewa upande wa hizo analyze ngizo ha nam analyze ngo kusudio de damu rege damu fanya analyze unu ketu menya yetu au kaye vanumbi kaule wa funge tu yo ujore masindano ketu menya yetu imenya ndo utilasiro parce que shila shabuda horema yesirengi barengwa edamu ije fanywa analyze ketu menya tu masababu kanyiri ye ibra ila kaunji ye mnasindano wala kaunji akajanji ya haruma bahanu harumema jojo nezenjia naturel za ihansi zokaya do bahanu babirozi nduze njia haruma ye jawu idhan yo ketu menya yetumu horenga idamu bafanywa ye analyze shaiba kisha ukaya ila sondi lambako tulaho hanywanyisi ni hata hunu yodo kayonge menyawe tu hakange bila haruma ye jawu ikaba tulamba hindu haruma ye wazi ya dingwe heya bekadala we kandi ni wajo tsena ngemenyawe yetu shahorenga horenga idamu au hore masindano ketu menya tu tanga waone soka hata yola mna dala wala washihaya katu menyetu hakukatu wasuli haruma ye maida talla ilamba gaba yawi ilamba hawa mba upepo ikange njau haruma ze pumo ila no wajo tsena yo ketu menya دكتور مسألة يا فندمير يا هيسا على فكرة جواب من مسألة يا دكتور يكاو كارت مزياو سنة جبالية سؤال الدين سؤال لا طبيب المال سؤال لا مادو يا هرمي مسألة يا طبيب كان جو دكتور wanondikao jeli fundiazo sababu wazingarane giruka mwanzo wafunge tumu na wongo wade na ifundaro ni sababu kaya njema ikamndungwa ndiso ani harenge tede yemdu diabetiki ikaoka harenge tede umwadoni wae yola bahindu ya monsieur ya he ngekaona mnaji ele swala pili la kisihatena ndikao wafanywa hazina asubuhi na wongo waduge tarawih joka ya ushachi wanga isau minwi halafu andu wanu harme organismu ya hao na wongo azo asubuhi ani yabonga urukuzi ntika izotwana yondo wanu harme organismu yukaje ikawa jwana asubuhi wende hazini na waranti wakati wa tipia harma za ibada lisalela saya danu malalao msamba abondo kalidalao nduja ulirenga sangilo na wakati wa halo la kufanya hazi yewe mbikao gurengo daleo hena usiku shara jokali lege wasubuhi sha jaji na sibyo kaya abamtendo lege mu maharibi olia wasubuhi abamtendo lege mu maharibi shadi ajifani sache totai chatile dutere abamtendo lege mu maharibi lesalela saya na wanadikao wazaya kabla ya jeni kufunda zulisago kabla ya chumu ya jaji yemruo inge na muda hindini yo jaya ni setu ani organismu ya hahe ya lazima lekelea te ya jua ni setu ngena muda hindi yemwezi mili ngeta ni setu yaba kangwa mumsu ababa ja tekniki ya nyumeni
ikawa do regale jiwa parotirle manuel do regale jiwa maswali atenso avili ya jan kemana yemdo imjo arma organisme ya haye ka regale jiwa linu liyenzi ya linikemana yemdo yi arma organisme nge kauna mnaji wadi maswali kao kadhalika sema marala mengi katika una kanale kalima tukaanza sindea kuyo diabetes shati tukamdale swala nilitire wakati mwingi mwadoni diabetes mungu mmoja ni wade ikao hodiro hao yokaka yukansi yao yukansi kana bjoroje bingoni adina zindoki za diabetes ikao ngawena maralo mai soit de comprime cause diabetes ya type 2 soit hormone insuline au kaya e pancreas ndio organikao yofanya insuline isake tudofanya abunge bidio ya organisme yao ini kwa insuline au kaya insuline yo sawa nene putu ngiona muhimu hormone zo za mwanadamu heni mkaonge diabetic no wade ngo mwingi komode abamjo za tension yao o le sola o talikenzima lokaya banu woimru lo mwade ikaongure ngodalao ikawe manalo mnono da wana ngodalao le dalao de la tsonga ikao do yalo mnono na le dalao ngabolanga ukadonzima ngabolanga ukadombili ngabolanga ukadonara narambi hotari ri jarman zinwa depi heswa olio deswa mwanadamu olio do silamu namne kao do warone sa zabidiri dunge hani mrulo diabetic ikao market mingi ulo jeune sio diabetic au zingara mru jeune kao da longe lokado nzima ke tu pertu kan ke tu dangana izungo zao horenga dalulao ekamo twashido funge shaka ijale da longe bdo duneka do mbili ke jabidi mrulo diabetic yafunge tu Henry banu diabeti inu problem ya sukari na banu sukari ndele sasa nevumbua kaonge rumilwao esukari niye siha ngore mwao yabonsi ikakaba tundubalaja uzingarao vya hospitali abuzana ngozao zikaza kifubala wakuna shidoju tena ikafanya mambo hypoglycemia ikaje sukari ndeheya idepase angebdoni kwa dalao yolo chokola hospitali ikaonge bdo sukari la irdisihe auka ngedo menye mat ngedo menye zera ngedo menye ta zeveso ani zinu umizi ndemane ma diabetic niona ngona mabanguzi kama mabanguza wewe ukabona abo kuna ujuo ukenongo da manduo ikabanze complications zino ino complications ka ukasa zija kaza joroje dingoni jojitar matumu ndo ajitar maza complications hizo kakujijwa ajira dingoni afikiri umdukao daulo diroka haji hanza hambu yafanye ili heshiko moria tuka tfungwe tu ndo joda bae kiasili yo ndo la mandu msana kejabidi mdu diabetic kwa jombo lo hormone insuline wa insuline yoti dalao ikao lojinangu kejabidi mdu yafunge tu na dahari aukendi uwade wadahari abi mafudido wajo hamba emru ehukuma ibidiato emudi ibidafanyaje chetumu diabetic au hypertension au tension vayo kejabidi uka le dalola kali kalma yo tension ketu heya ojozel dalola kutunanga etension le heya engeramani gerama cerveau do fana vese gerama we roho ndo famba ndo mbo fracture du myocarde ani inu mbo kada iluka utore mabala ze emizika ndo lo harma e roho ngedo ibazia izo mushkili kao ekazija la régler au urgence en réanimation abuntu na mrukao nyezunga mambukati funge bange mwade elona dala ole dala ole la tsongalo non ubona basindire parce que voilà ndufikiruka ya mimi uko mimi nemna dala wangu mrengo wami mwema badi bonele dala la holinwe na ulo mwema le holi rengao votrasi na bamasihu aketsu bidulizie ubani yabo afikiri haditha na dahari jojo du fanya umahunu so mahoja waka unwa dekao nga unwa dahari abazana ngongizo dahari inu ya he hazi sema babi hele jua kali futingu jora baba banundu kangu fanyo hazi ulo jeune ulo na mbele asiri lo majoni ikao ngabo jua kali utsimbo unafanya armaze ndongo za batima yode hazi utongo undu bahindu ze conditions zo kofunge hesu hazo kaziti
aukaya lejwa kalilila no wakati volum shashi na botono maji na bo transpire uroji firi hakuyu wandu wao wanazangalia onjo to timiza urgence oto huja wale moyo yabonzi abuze conditions zila zaka etumu yendeleye hau respecte yesu haya hatu zokaziti bahi emruwazi huo kejabidi yafunge tumu au ngabo namna inroji dorengeva kasoka ta hetumu au taratibu zinroji shao kaya yazinziro fanya uhila ngebdune maji ne atu uno yeto jo urgence enga rotsore no urgence au garangaliao harmum sohaf harmum makalima mtume nzianda hivi ya bidiri vile ili rifunge tumu yinu namna ya ukari ristehi ezunguza hatu nesio ya hatu imelalao ikawo do yabidia do rengo abo trasi ujiantiza ukagebdore ngebo joni bale malala wale namne kaundo yafanyimwa teleza zinu zaze dozi changa bo zinu yoka le dalonge bdo lile na bahin ngabo ni yoka dalao ngebido amende la tension lo bidilo ngwa potasi de la tension lo muhimu ndo potasi hoja ujoji antize ushanjo wakati afikiri emwanadamu sadana nge decision hiyo decision hiyo ibidile ngwa nitabibu ibidi de mana bukaya ngio wajibu haini mndu ikao ngemwade urengo malala ideo neto bibuwae raijandi setumu ya deo neto bibuwae wakati kawe tumundo ya hisa eka hajizingara mwanzo yafunge watufunga wakati wa wanamza bahi kairende deo neto bibuwae ikito bwa mboka kaltina mushkili wala mtoka ambako tasi chake jalolana changabo nyiwade kao mtoka no example ya hendini wanu walona za nyiwade ama za kifafa ikaongo na maana warenga wale wakati ambao renge ule wakati kao ngoste hiyo zilena 24 ya activity ya zingozao namna kaundo ufanyao zio pia ngibido neto bibu ya hombi ikejangelo la namna tumu kwa dofu kwa mushkili chake jalola na fikiro mwanadamu ufanya zero auka ngondo haji namziza harumwa akili yae badabo hajita harimata kudingutorambia mru hukuma ya mru ikaungu jokaya yafanza ngozi ngojoka jake mwade ndazi fanya jake mwade hafu nasamba mru kaja jiwa afikiri kai mru waji huwa au kasambi oka sifanya ndoko kata bango jonda wa hafu ndio fanya mufu ndio ndio ile dala abuna unetabiwa tabidi yomboka wojorenga au kuno jorenga ino he mzaze ulo hamila wa mzaze ikawo do ya hamsawa ya saza banarle wane okabanu wanti ino hetirle wano mushkili koti okaya ngamtolezi wa mjanna se wakati valezi walinga ndola pangiwa valeziwa longa lipangiwao nezungo za mwanadamu neleziwa ho pangiwa ngebdoli pangiwando na upangiwa ndo ngebdoli mbahindo na ule mbahindo ngebdoli maji susone maji ngebdoli maji abo kuna huja ujende wale tiziwa la pangiha na ulinike mwanaha afikiri bidilele wa namna hiyo yoka kuna ujua ujenzo kaya amjitartibisho ndo namna kao ndo ulani fungetumu alafu ndo towaleziwa njeni mnikemo msana imwana lizola ngebdo lipangiwa na hopangiwa ngebdo ze condition kali diwa lipangiwa ndo o wakati kaondo funga wetu muila mwengoni mweze project toxicizila na baze deshe ikawa bidi za eliminewa zo pia ngaza kumila mweda mwao nganja warmaleziwa dayoro wale manudu wambokaya mrikao ngu hamso yatile dalao isijovira warmaleziwa ndeli emwana hanoa zile pia ngazivira warmaleziwa abo emanema funjazele zabanu ema maopia washida wangalia ze conditions habite c'est que mru uhamso wakati valonu so wakati normalement usilamu bama mi tujua mais bon essentiel eza nina mleka onde maisha aliyo na evolution iliyo kama hizi sita yo muhimu ye mwana na izona kera virensi ngam profitente na parenthèse yabo lezi walo pharmacie borlula ya zambe ni kwao lilone sécurité sociale ni kwao gratuité ni kwao haubure
na rikerazi ba walalizi walila imwana kaondo ramza ula ngilo wajibu minimum miezi 6 lokalizo kaltuhea onruwa sane bali zonga juhea heka jahea yona mnaindo aji cha rinarete facilite ya heleziwa lo pharmacie le ziwa kama mwana langu lilo gali prepareo deja et justifier ani inu rangubo hanya jujar mwesto mana zila pia usone damu ngali lutewe mwana ikadoni mwanyuade namdangana ili mwana unolo leziwa lo pharmacie na ola umwadoni ula kana ore mwana mbode yala na tabu zila zoka zikaya lezo halila abo na rikerazi soni munulaya okanga ndo mala honiliyo onungo onaindi ko lezo akaltuheya mzazai mwana na ndara ngele zo pharmacie alla hino ngamjona wana wao fundaza baba ne problema ya obesity ya honene wanaongo joona zokweli c'est normal lezo la fanya arma industry li bombarde wa nutriments kweli sha lezo la equilibrio dalila Mwenyezi Mungu yalitahari mwaye lebela mzaze la bidi linikiwa imwana babo kemezi sita hiyo litoshi dari wana hata mzaza mwana shida ha maintenance yonjema dadungia kahashindi haukati toujours ngaboze faida za ile ziwa hiyo baya hautimizi arma ile swala lino na keradhi fundia zamba na keradhi ritijitadisha wo ulumziro wo hamsawa na katika uziro la wandisa ujo wanu wanadamu wishido no kantu jisante mai mamto gubani hamto babo rat babo zisinyi zokaya izungo zanga stabi hao izogizo yabo sasa mwambia baada yabo uja miezi 6 wendelea mwaha mtujue manusi la mwabema hamili amjokabo zi avantage ngizo mais bon normalement katinge unisao kaya litola ngali wakati ngo birao lokalikana ze eshahula shaka amando ngondoni mais mwabema hamili Sido planisho mahamili inu wakanza jamu takitabibu planisho okay shake mwanangu tsodoli hama wilo haini wakati ngebido ino wakati mwana ya nage wakati sawa sujet dokaya ngebido ajinike wakati mwana ola yamnikeze mwanya za ukaya esuha ya ikenjema nukaya mnikelezi walila yatimtabishe yatimizie umnikeleziwa baada yao funda jaraba banu kaya ngabo maimamu kaya walione zamani kaka sio kajujo doto midi ngojojo ulibe tumuila amada bwanda wakano mwade wa palu la urenga 15 wazetu na 15 abo Richard goshama haba hodivo de maelezo ikawa ngabini kauba au kayaima ila maelezo ikawa ngabini kauba yatungeza ngazao masuala ikawa ngajawa harmi page hatu ya Facebook ikawa ngatesheleao hawiji le suala jamanu di suala la nyinyo waili nimekuja lijibu he namna ikawa dozisiwa mbio sasa suala kusokaya yeholiwo mitishindu stamili hato mwezi wa hisa gene ndile mtu changu alafu ye wakati ndini katsa tendele mtu mshangu ni jo juhani nike tayari niendele nesu alafu holiho fundi ay holiho doktori hadu ni sayabo ukaya gelazimo katreri mdale bahindu ya kule do yesu haya mwanadamu hendela mtu mshaha ina bale saja zemba hakura hata yesu haya ngekau namnaji holiho wotsahubarado wakati alazimu yafanya shughuli yake na ye hakura ndondondo yabo wakati yondu uko namnaji abo fundi ngo jokibu upande ya lazimu ya lera mtu ya azia baye daktari azia renese padwa Yesu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arma Qur'an haba uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum unna libasul lakum wa antum libasul lahum angalia rehema Mwenyezi Mungu anoma ndo ni wahetu nge ayina kabjesihe yanamboka itumitoka ukabusuku usukuka midi pamoja ni masihu yakamruka nyondele msha ngeba kabja basihe ayinu kayamhalalishiwe masihu mwendeleo wa shahada kunna libasul lakum wa antum libasul lahum wondo nguo za ndo sitara za hani kwa nyinyi ndo sitara ya
idha nabuhunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halalisha sheiba kishokaya hamadi namna ya unisokanga mjumjwa uendelea hata yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr hazabuhunu emasihu kamili ranzo wakati wanruwa fungua kwa mahali bibaya hata wakati wanruwa kauzia hohula yabo wakati wote pia ngawe ngawe mubah ngawe halal ngojohandele mrusha ibakisha ukaya ikahuja kuendelea musizoni ya subuhi isaija shaundi hokangawe nazenkudizila rahakuja kuja yeye kushelewanele jana balila uzenkudizila iya ngojojua kuendelea netu mu raili rahawe jaela na ngojohandela netu shabudo kaya Muislamu kuambuka ya subuhi mbili kaja swali sabunga unalekosa la ya subuhi itumugio bashinga unazenkudi ubakishata nizo hata hapo maharibi itumugio kaja menye shabunga wene makosa ne madhambi ya hese swala botozi swali tibahi mwanadamu Muislamu hokana nkudi weshi abu hata wongo la tema laika ikatengele mbikange haruma ndina nkudi hamadili yende maana hata ukaya tarmai zi adab ne sunna mtume sallallahu alayhi wasallam mlikao hendelie mrumshahare kajawahia ya yela yo galia yo sunna humrutawaza na balao yani ngajoka mwezi menyawo udundizo shayo sunna humrutawaza atoamba hata waza hatajuka ujaya ya yeli ala lino udhula raha na hutamba halalana kuti idha nabo uno pande huwa aboye ngena nafasi ya undaje shando kange lazimu ya bezea yeli omyelo ondo kanko tufungatana netu chaungo fungatanao ni swala ni asubuhi ya lazima yaje itekeleze na sababu normalement en fonction une andrume au andru chandelem dumshaye une fonction cause naturelle kao organisme qui en a besoin ikaonge dozi stahilo wakati kaondo zijao amtrabe hino katika ondo ulona shahawa ikao silamu ndo sio silamu ko ja bloke etumu ke ja bloke nduka dozi bloke nduka doja yezizia hauka inu gyo ama ndabondo mshanani zinu fonction cause en fonction naturelle ikao ngazi cerveau ndo izende sao ngazendao yabo ngebdozi bulie zende vatinata mushkili yesuha olizo hamba c'est que banu normalement mongoni mweza no kwekao lwangu wajawao na ukaya zirede hama sport zirede hama go fanyo sport nono halia ukataka kufikira unakafika bando tudo na bio unajuka ikango ngo fanyo march ikakati ngo twalio ikakati ngo fikire akili yao nangenji yao hizo wanele mshahe hizo pia zinjiarma zinawikao ezungo zao ngazitoa energy awaba wasidoona sikawa baba ndujo tibule sore namna yokaya ikayujilia ngebdo utiji bloquer parce que tona namna kabidu di bloquer par contre zanongo pia da buhari de milieu on sana tike haku no tike hamba da buhari tsuo na ukeno katika o mwanadamu atujulaza ngozi laendelee mshahe ikiwa mushkili shakweli yote njema au kabala ila energy umdutodoto energy ni wakati kao rambi wa ukange video regarde energy harmotum parce que wasubu ngotuko juha ujojo ndio harmotum ani afikiri lele wanayabo ukawatu mushkili kazujilia yesu hao kabatu mushkili sha Sihakulo domkuro omkuro eka ukura yonga mama ujuna buka bada na kura la funendo na fanya sport au na soleta rawe parce que ngodiso mtuono kanga bo mabara si seulement ces conditions de buhari tiaku
si abuti samani dada jawa kwa ni kiro ga musala tani la java ndio kaya mringo nzo dekale ani hanzi shadi dalao ya dodi renga 6 du matin alafu oliho do modisetu ngonzo dodi renga 4h. Naam, le ho dekale dalao zana ko mdu shinda hafanya nduto dekale dalao ekale dalao matala ni tamando mondo ni ula tidoka lula botasibai kale botasibai hapo kartu discute gebdol dinge botasi chaka gojo ngawani lo 8h za tasi no mwanzo li dekale uja udole renga bojo bo masihu nongo ngojo udole renga masihu ndu sana hado dekale hambabi azile razili hambabi amchukua fungo mwezi ujao kama ndisa ngwaba ndio saa 2 njeni renge saa 4 ndio ndambabi henu sikwambabi awantu mbili umwimu na rabosi udote kalaba shaila yoka ujango lirengo saa 2 modo tumunga ndi sawa na njomni renge sizori yotunje umuhimu mruji prepare henu ndulo na dalao ikawa udoto ali dekale ndoli dekala zilrazili hata siku tumijo kahuja ya parso wakati eketumwisa dina mna yo ngaraje hiyo lazolo rejere dekala zilrazili wala hata liwasuluka wakati kando abidi urengele dalula kabati na suala tani tena la hajabanu la wera rafundi banu lokaya ndziwe ingonzo ya samizemo na ya ndishe itumu hama hakume halafu hamnikalimiti yokaya wadishetumu asubuhi hata saa 10 ya Disemba hiyo maudu tena jandisi hata ya jaswili zile za lazima ndo afungu yo baina ya edini nesu haya mwana huo ngamjori lezana mnaji ndio Mwenyezi Mungu mwanange na mahakuma vano upande wahe bala mtume sallallahu alayhi wasallam harmoi swala bamuru auladakum bisalati bisab'in wadribuhum alayha li 10 yani namamrisho wanahanyu wadu swali wakati kango na mahafuka shika wa wahunde mahakume warati swala ni lazima muadabishe hizo harmoi hadithi hiyo ikawa yonge njao pia tinde swala baadhi changa njao harmwe tu munge njao harmwa yo ikahuja hamlango wa malezi wa ulelaye mwana ili yanguhe harumwa ibada harmwa hanza zengoza dini ili yazizoee wakati yajua swilila aji ya ukangio farudhia zifanye shay ndio kwa hasa hazizoee maana huyo hadithi akaunjia harumo pande wahe malezi shanga rujua ukaye swale mwana ya swaliyo harmwe mahamfukare yaboze thawabu hizo ngazendelea ushado wa mzaya wazihundao hasibabu kabalangu amlelau harumondongo njema sheika tanzishiwa ndongo raha au karaga jawasuli haruma yemaha yokaha ya hatfaridishiwa nandukaha baligh ibaki shauka haruma yetu ikawala mzazi ngufanywe henda mna hiyo yani hautahaya mzoeze yamlele yani ngono kama mathalan mahalan hamada hunuru homo ufungua abo hola ujama biokaya tofunga usiku wa kamili ngejo kanziro hosoni mwa shaha utahailia mzezo kama numurudo ujofunga tu haja haone saukaya awango tofunga ranzi wa asubuhi hata uzie miti usiku wa sasa na mwenje zizembabu yabo yonge njao haruma kesu njia haruma mva wakaya ngejo ujuza ukenda yonge njao haruma ala tujur haruma ala malezi ya humzoeza ukaya yazwele shay mwana wala kati farudhia funge tu raha ya jabaliri keti farudhu hosonma ya funge tu sheiba kisha ukahula lazimishwa ya funge ngenjia ukailia lelwa haruma ila tumu ya jojo uzoea harumio ida na baba ujojo ufanya ze taratibu za kimalezi za udomo mfanyi la henda mna hiyo au kale uyafunge leo maudu yafungue yajafunge usiku fulani awaba hao wala wanika ndo alomo molekoli wakati yajo hambango ndio yafunge hularanzi wa asubuhi hata shata zilabyo kaambiwa kana huishia ajambo kanono abongo jodo funga imfumtsanu ne samedi dimanche izo pia ngazinji yao haruma ila hindini haruma kadra ya kimalezi ikao mbaba ni mzazi ni lazima watunde ila aji yake mwana na ila swiha yahe na zinazo ntipia ketu lazimu mfarudishe hamvu ya ukaya ya tofunga usiku kamili au mwezi kamili na raila aji yake jaja na ila swiha yahe kana umpermete change lazima utundeze jani bizo ntipia de malaise
shaba moja waja utena na ila swiha ya hola malaika ndo mwangisha de namna hiyo ka vanunga si harimwa suala la malezi chati suala lokao ya bila funge wiki da bila funge ejema da inokaya ondwa angalie olionde mai kaundo alonio o namna je ondo shida wa adapter e malezi yayo ndo tide etumuba akabanu ishaulari lao e manari shindo rende yenge moto mtitaku deja de mane kawo ambati funge ma hokaende likoli amade yofuzi amba ende likoli ndeke kashinde eshia au ye jalousia mwana ya uno la hali akakali yani geblondo do adapt afikiri ya tokanja malama da hunu ambe afungo shado bulwa eno amba maji yani ondo do adapt amba bihema plurengeza shaila yokagira hano maji ai bala fanya nayi afikiri oti malezi mema bidiondo do angalia inamne kao de ma henje zao ni ma kaundo alonio ontuwa kangabo aya uye ma ngabo hadithi ya bidi ya ramba yenu mahaminga bidi akabidi exactement dans this amande swala est-ce que ngabo mahara bama 18 ans ou 15 ans est-ce que moi tu mungabo parce que tu vois car moi tu mungabo mahaika au yambo kama ha libdo kina maha au ya baliri au ndini kabali voilà ngena tite voilà bali hanqi abo kume kuno moja kuna milara ora abunge video ondwa adapter daktari amfikiri kaya masuala hatu ngatu kaza maili banu ndio banu kazo mjoka kuna suala ya jajaji ni suala ho kaza masuala ya jaban ni suala la jaban tena wayimru ikawo nguziso ukaya mdumahangu ngemadele dingo alafu wakati wa mtsanage video ni mnike massage ni mhande hatani wasili harmentulu ye harma silamu netu zenongo hizo sina madhara wakati na madhara haizo la video tena wayimne jana ikawo wakati akashababi hakaufanya aducherani hakaufanya zina wakati watu mjuu ani ramtsanara masihu alafu enda taha ava hema hai ondrana ngio mahaminji wetu Mungu zinukizo pia zizia yeila mahaila yafanyaze tabia zila besho hakashaba bishaku byo kaziloka zilendo shazifanya yavuge mbina ba habesa ya tubialo afikelo sala maswala no meli afundi munir yesela asante jibu upande wahe ye massage yonge jure jei ye namna yimfanyiliwa ne mwenye ufanya wajujihisi wao akabanu waja mruha mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah ika mjojo buse mtu mshana na minga mina tu vamo byo kanono kenokir waja wasatse na hajamo kana na ngejupir mana wakaone soka huyu no wika huyu henda sa selo ya hika ya mwanadamu ina na wohunu ikale uji wono kaya wedo buso mrumshaho au mkomea harimo mwezi wa Ramadhani ngejutongeza iudise eshaho wa shahaho yabodo kabo katuo gelazima ujizi sheka weongo joshinda ujizie harimo haijani guyo ola munyu fanyiliwa kana usante nongo zinwa jina tena yabo hiyo kawasi hatamba fikiria ama lekeli pepana bila hamba le swala la haja ani wewe mwanamshi yaandishiwa massage alafu ngwenda yefanyilwe massage shangu fanyilwa ni mtu mme alafu habari hizo ngazimenyela wetu munongo asilata odufiju wengazi ala ndiswa yonge njia haruma aboyo tinyo ba yonge tsanganya habo mujane ne hazi ya tabibu bakabo sindio basi de massage ba kama ndo haruma ne kologo ibaki shaukaya ya hotu yunge singore je harma ye swala ilawi ikalo kale o de massage kangu maseba wiyo ketu menyaye tu sheshu jo menya de ka mwe massage ila barudi ba parihani ha longozi ndo jina yaboze longozi ndo jina hizo zijo uzuba hizo ndizo ka umenya ye yetu she massage wayo
katumenya yetu mu ya kaolando ola tabibu ola docteur abonge jau harma ila hazi ya kitabibu heja ni ye fikra sio pare hani habanda yabo au yula izode sio kaumenya yetu haizo abonge rejeliwe ikaya he mwanadamu waye na zilika ndo zifanyisha shahar mweso ala yo ibakisha banga wangu wakati wako uliza swala harma ro ashika ule mathala mndungu ndo harma ginekologo mfano ngumfanyilio zila kumfanyilia shahati ya bahi ndo harma ila wazia eske ngemenya wetu mapetu nyeto na ngemenya na manyoe tu haukashe ndu yashikia ula rishinjia harumanzia mengo mwezi nzia naturel za mwanadamu sibahinjia haruma ye jawu yonge menyao tu shekandi message wao katu le suala la dungabo ndele suala la hemri kao hakapotea na ndo wakati kao hakaufanya tabia ikao kazi ya kusiwa haruma uislamu sibahinjia ndiha akauzifanya haruma mwezoto rahaija tubia wakati waka haruma maasiya wakawyafa nasi ahone sambabe hukma hiyo hofubi dohone soka haina mrikao hendele ya demrum shahahe nimrika hendele demrum shahahe kama samba mruwa mrajina hendele mrum shahahe haruma wa msana wa ramadan haizo abumru hamanugo itmuyahe imenya ngilazimu ya jailiwe shaya rudia towe kafara yawe kafara hiyo ngelazimu ya remru mahuri au yafunge miezi miwili ya dungana au yalise na maskini mengomi daraja hiyo hapo ngelazimu iunge tafsiri kurakaba rumahuri tunaushinda hapo ngelazimu ufunge miezi miwili ya dungana aweka fungwa usiku nzima hapo lazima urudwandisi azero ou bien ulise mamaskini mengomi miranda yabwe mamaskini mengomi miranda roti hama ikafara yote hama de fidia wo mudi ndu yako hutoa yo hutosha utanganya mudi zingi unika maskini mzima ama ikafara ngelazimuo mamaskini mengomi miranda ama de namna wa unesiwa haina mdu yawe hondana na mud yani shabula sha ashausiku omuri kazengezo pekano zishitenge mwalika na shidafu bon ikaka na ushinda yafunge kana ushinda yalise imam maskini mango miranda ngabo hadith ya sahaba ya juham tume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah tangamia tumamba urende abatendele mtu mshahangu msanahi ramadan fahimu tume sallallahu alayhi wasallam kabasi nongo chondo kanga lazima towe kafara amvungule mruma ba tinafshinda ababu ngazolise maskini mengo miranda angazoli ufunge mezi miwili ya dunga hamba ukaya engo nusuku zimana nusuku zimenda shina nasubiri fatuzo hamba nisubiri armanti mengo miranda za kamili yani mezi miwili ya kamili fahimu tume sallallahu alayhi wasallam baba walisema maskini mengo miranda hamba tina ushinda ukanti ntumiliki hata bahi tume sallallahu alayhi wasallam ajaba la hajia ho jumbani ha mfano bala hande harenge tende bala habala hamwere ambaye badia mdewa nisema maskini mganda ye bwana wala haba ukaya mtuona harmwe makainu kamili wala mtuona harmwe arubinu kamili mrulo maskini yanzidia mtume sallallahu alaihi wasallam hafubari hata hatebanyo ya heya bebuha katula mabikaye badia mdewa halewe ni familia shahunu wanazioni haba ukaya yo hususia ya he mwanadamu yani yo hukme ya mwiso hiyo ya ukabali wende wale wene fami yo keti ama keti general ayu khaswa ya he mwanadamu ya he sahaba huo shayo kena ujo generalize wa mala kontibi idha nabo ba shokaza hukma dizo nda ya boyo haone sawa uziro parce que bana ngambo yonge generalize wa kabati ya jo yake nambato sinato jilisa idhan aizo abo muhammadoi ibakisha ukaya ikafara yukaya mathalan ikejondo ka harmo mwezi wa Ramadhan huzifanya usiku wa mando yabo yo kafara sheka ujofanya usiku wa pili tena yabo kafara ngeko double yani bimana ikafara nzima ila kena utosheleza mtumbili kena utosheleza ntumbili wazivunza harmo mwezi wa Ramadhan shabi mana weka kafara ila ngejodo engeza
selo ya heze ntihu ikaundo wazifanya sheika usiku uzima ufanya sheika makano milindaru ya mondo kaka fara nzima ngeju kutosha paske pale isabili wakahuifanya shaidu ukaitumia yao isai imenyeha ni kafara huitoa ni keundo hakawe ngao haruma tu ewa ibakisha ukawoi hafanye mahayo ntipi ibakisha ukawoi lazima toze kafara za heye o muda huo ntipi ikangu shindo hajua ukamwa au mahamida au mahamira ikaije ndo kama hamingi katushinda ya jua shesabu shahara yabona to kiasi almuhimu ngabo ndongo ikai mwanadamu wai hatubia hamu Mwenyezi Mungu va hakikishi haze sharuti za tauba yabo Mwenyezi Mungu na kemakinu kama Mwenyezi Mungu hamsamihi shaunge lazimu ya sane yarengeeze zile kaundo za vila ya sane ya buyu mkali wa mimeni harma ulekeze ila relation yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harma zile kaundo za fundi hamba ukaya si bona kafuna kuti participer babi harma conference ikawa mwitu kama fundi au wakarma ze ya mshaka ndio imamu wakawa ni zababi zenongo tabibu ya bidii afanye kazi ruhusiwa holiho ndo tabibu hususan ni amrikaundo ya fungatu afu justement on sambabi zinu touché kaum rufanyazo harma gynécologue voire même wandro aume kaum ndo afanywa ozo wambeza wandro aume holiho idungana harmaye étude digestive ani shaula bora hala gashibirao dingoni chilawa iyo vanji amba hendo weleza tenoka eka ile ifanywa ho tabibu badabo kejau lisamba hindu kejabidi nene sha e condition yo wabo yonge amande hemdamsha est-ce que shawaka janjia est-ce que e objectifu ifanywa que hejani bia hejineko fundi bala ndo ambe ukake imenya afikirie masuala yao ndio yaka ondoka usa masuala mengine ngo amachelewa ukaya eza wahaku dokaya batinje mbani ndio njari mwetu digestif yo irespectewa kejabidi njie kazi tilo harmwezi ungozi hadi na shitlo harmwezi ukati bilimbe ndio tilo ao kaonge utamvu kaombe ndwahula uka amafuda zamba bana serum kaonge na ndwahula kaonge tongoe serum leo utaba na bonjomvu yoge menyao abonge ntujua vraiment mo silamu akwaku cha wakati mwingi wandu wakaonu sale swala hilo niwaambia ukaya eka etabiu ejineko ndoenda ngawe na suivi ende ufanyaze ngozila kutaka shahawa kama tafanya marongo ejineko hefanya henzi ya kitabibu echuke jamii ntujua fundi wo makamjo ya mnaje shafikiri afikirie ile swala hilo ndani ni lambo haku kejabidi menye etumu cheko ndisokoliki nziro parce que bidondele wakaka jana kabutaka shawa Ustadh Muhajir mfukango na swala yao anzozi se mafundo au بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وافضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا الشكر yao mafundi watu na doktor na wahudhuri ya ugano humu baada ya mwanaunu ikao Mwenyezi Mungu kujojelia like miongoni mwa vikao mwavishukuriwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hezenzi ya njema zinu rezende yao hosomesa wanadamu zenongoza kheri zinu swala langu tiparuzi swala bekwa ya tilijibu kiasi nguyani nikata ufiki shatika ulono kaya afdalu luzise fundi Muniri na Dr. Yusuf do husu mwanamshe kao zeregle za hahe zisa zihisa walakinahu gazendele yao yani wakati wa zeregle wisa shange na damu iparo istihadha damu ngendele yao tujuru kejazia hal enahia ya kitsumu ngujo fungetu muila ketina problem ho fungetu muila ngejo kubaliwo Mwenyezi Mungu kana swala ramdo kama ndio swala area tunia jo kiri tena yafunge parce que
ezimenyo tumu sawa nezimenyao iswala upande wa fundi Yusuf yemana msheda mwiro hawene mneyo harumana hiya ya kiunono yefunge tumu eske kana hunda madhara hokeda mungero haone mengo nimeze energy sema na mshe na mwanadamu dedamu uzunguni. Salam. Kama se ile swala lilivyo jibula shaib gaja hundana na maelezo ya mkinaya ile swala usuye kafara yani ngujulifanya hamamru livo credit ya meki hali la ya banki ya doliva kakana ushida livo muzika mili ya doliva alivo muzimbavi ajumu za livo mbavi heza chida zahe za kimaisha ndio disi mama maskini afikiri Ndilo. ulise Likafa. Bilibi gani hao? Mezimili ya dungani. Mezimili lazima idungane. Upande wahe ulisaye maskini waja usina lazima zidungane. Kena ukile waja nike maskini leo ba vile mwezi au nike maskini wasa tena vile yani zono wika lazima zidungane hadi. Shiba kisha ikange na mezi mingi. Amadi namna na kena kafarazi ya lazima zito. Yamundo kwa wakati huo ujujwa udistingue kafara na kafara. Parce que hizo tintu nzima. Shaila ya hosu kuzima ni lazima idungane iliba hakikishie. Bana kama ni une punition. Bani une punition. Chantu kutoka kama ni marendaze manzo yapanya, une punition yani kiwa iliyaone uziro wa itendo hamada shino shika. Ila nabahi na kafara huyo sitina miskina ngi lazima zidungane wakati uzima. Hamadi namni kawe mezio miili lazima idungane. Shaiba kishoka ikange na kafara mbili. Yani ngamina kafara ya mwahaula na ya mwahaunu au ya usiku ya usiku wa leo na kafara ya juzi ya mudoka hiyo amjojo utoea mwando bapiremba wakati nje ntowe ya saya yoke jai hatizi wa muda makhsusa atatimize kafara hizo nzipi shaila haina nzima lazima idungane istahilwa wakati nzima yenukto ya balele ya husuye yedam yani yabo inu yambao istihadha yambao murajia mfikiri iruhusi wakangujojua ya swali ujojua ya funge bimaana zile ikaundo yakayazilwazo wakati yakaharumaze faru yakaharumaze regle ekai jaindu hakaidepasa ula muda bimaana injia harumainu ambao alistihadha yabuzi lazunti pi yanguruhusiwa yazi ujojo kuzifanya idhan awetu ujojo hifu ibaki shaukaya ikanga injao harma question ikando wauzisa fundi wauzisa doctor ruban ya husuila suhaya ya ukaya wa kaida mungero hao wingi ngemtiao ulemevo au nge guhisi uziro na taabu na zonti pia abu yunge joka kujandia njia harma ila hukma ya hendu ikange ngemwadi ujojo ya na bila na hiyo shaba mjo profitable ni njezea ukaya haini mwanamke ikao ya unazi fadhiza zisa baada ya hapo ngono damu au ni mwade ni brenda ni jineko sipaka ndio tumwiji ukaya mongo ni mweze ni wade ikao hausikitifu zojuendaji chombe mwanamke nzazaka mwanamke kazaya zija ziwaze trompu zenye wade hizo problem za fibromi kazo kanti wane harmonizayo problem za kisti ani ngami namna yoeleza ukaya ngabo wade wari hapo ikao wade huo ndio ngebido ya beze ndio unejiko comme ça et gineko de jomambia o wade ndini utretewa comme ça zepolomizi akwa kejabidi baada ze faru za Isa kejabidi badiba dola wana yote namna nature yafa namna Mwenyezi Mungu yafanya fanza ngo abukaida munge dunge la wao o abanga wadi kango yabo kaunge bido wadi uwe ndia utrete hoka inwa hetu o aburi njia nda inifunde hamba umbulo mwade umri kangu la todamu o kajabidi afunga cha ngamsinde yokange bidio yatindetu cha yende ndia une tabibu ya unejineko malama nda une batingiyo auka wala waja wanrazade ibidi
heni mwaha wakaena visit kao zo visit wajibu yote vituka paka mi mwadengo nene zo visit kao hizo wajibu hizo yabo ekaima angenje zao ra ze exame za hema bele re exame za mbofrotika uzofanya ili wandu wata ze sinika ozo tonga ondombe mungu na kanseri zo sinika wangu ozi wandu shida wazijwa kablia ani ile video mwanamshe woyikao ngonenda muhinu yabeze au harakifu ndio unejineko banga wadeka ndo ya naam fundi muniri ngare ndo kurudio mswahe conference yatu au masuala yatu au masuala mara manitano shanga mjajibu nyowaili haina zimabu kwa mtujo yonote alafu haina mtumia jibu wazima miongoni mweze prison zero kama tije prison ya Komori alafu wanu wengi kao wa harmatabu ndabendwa hula ye mdu yafunga mahakumi au zaidi zetu muzinu ka ndabendwa hala kujwa ani imadharado yabo kakaja funga hindi ye madhara yaliyo ka hafungu ho prison abu dokolamela kunziro mahali bai ye madharado yabo daktari hindi ela bili ndo harmaze kodo ndo harmaze gel ikao yenge bido wafunge au kitu bido wafunge yekamro wafungu docteur yekamro wafunge ende harman kodo ne ba kodo ge joka indata mahari bi ndate tsabili emdo lange harma tabindi lalaru ndo zema chiza futu kaya harmanti hamada zinu ikaunga muislamu ikaunga harmaze za futu ikao ngwarao ze machi yewandu wanu harmetumu waruhusawa ani wasamihilo ka wajendo ware au wajura waje walibe ye harmesi haya hao ekawari mpira hindi ila miso yamlo kaya hena mdo msafara ketu bidafu getumu emi mlambeni nendo salimani ula msafara yabo itumu amdo jahirat au kaya msafara sha ani waruka ndio wanumizi wa msafara nao yala dhumria katsetu ila prison ndikao leo hafungwa hofungwa hiyo kesu njia hamaze nongozi songeza ombu ya sana ila fungwa tu leo kama ngoro mpira hiyo timu ngomeze nongozi ruhusiwa ukale ombu ya fungwe tu ndikao leo nga harma ko donga harma ke timu ngomeze nongozi ambilo kazi ruhusiwa ombu ya fungue yetu yani banu ino ibada bimana ngiona ze namna za ihati shaiba kisha ukali ilimba tujo mumba zingi au harma namna hiyo wawizani wa ubimisa nda unu haina wakati mwanadamu yafunge tu yenda yajihisi ya ukaya zenzaza mrema au le hindi zenyora za mrema zimwasulisha daraja ya ukayeye ngujihisi ukakati mwema ngutabiho daraja ya mvu bimana abo ngutilo harma wo mva wa himri kaunge ngemwade yakuiba kushoka bo wewe wawe tojibimisa ekale wo jama mathalan baishe yani baishe wo kutimwade tsaila ya ufunge tumata wasuli daraja ta wengo no hama ngwangamio ila namna wo ujisante ngojojonji ya haruma ye grupu yinu ya honri kaundo walowa wale hajo abode kado yafungwa rekado yi yabahena mno ujojoji sante namna yi shakuna uju wa wirenge ila wiyo ike tongeza ya ukaya bongo tojo hauke kufungu batifungwa au leo mathala wambe kamintu funge tungu bamjo kaina nare mpira yongo jo bakisha mojo bakisha mwetu msheka ndio jisante ukawa harme daraja hiyo ya wiyo yonongo ya bali ya bohu ngojo unji ya haruma mbika ulingo haruma nge mwali walo haruma she jihad abakana bashi jihad kama bashikubaliwa Kiislamu wawadi yao unduka wanu yonge jojo unji ya waja utena haruma umva huo sha waja utena ngejunji ya he namna ya hoa la maula dhamana ikaundo joka ukiasiza ni namna henko ikaundo joka yani bana kama ngo kauli mbuka juzi generalism shazo huja selo ya heka
no baha mi kaundo zenongo ikaundo za haya ikai jawan waja le jeshi li wanao wanunga uharmai mkodo wajango wa daraja ya ukaya kazi lanza walonizo ngaziyo wasulisha daraja kwa na ushinda watekeleze ila ukawa wane maana hunu maadui wajowa shinda hazo hunu waruhusiwa ukale wafungue harmai janibu shabo da wala wasa walo harmai ye maraka wiyo badeko ndo watuziliba badeko ndo watuziliba hamadi mlika mwadi kabati fidia wala bana mwitu county pia abongwa ndiao haruma imlika ule nge mwadi yende hukuma ya hao yemru musafiri uvumbula waside mru yala mbenusa salima na au Tanzania shawo ni mlika ule ongo ndo harma marhala mwisho ikaule ongo jua ya ngejuzu hosoni mwahe ukayafanyinu kasru ya ufubise swala au yafanya jamu baina as-salawat yani huo msafara ikaule yani wahida mahalani ya yeye abaraka yetumu garifungwa usakme na bili tirenge chopi haya saya kume na mintu jwelera njoka fungo nziani kurangeti yo Canada anda Addis Abeba na ya entre Addis Abeba na Moroni ngiyo na deka ayo na lera mbili bano hola Ethiopia nda Komori yonge njao harmo msafara ongo jojua ufubise za swala ngojojua ke kufungu parce que bane palwa msafara unungo njao harmo ya mashaka ya msafara yani unga duka ndo kainungiyo na khususia na particularité mahsusi kwa sunji ya harmo ibaki shauka ya zila mashaka baha kaziti hamadi namni kaundo za kahale yodo bani kauleo yabo ikai jamru hamadu abo afdal musulman la nji harmaila wa antasumu khairu lakum baniza nizazo mbili ikaulwa zangalie balazi langazi bali yao heze kazo zonzi baraka basi rujo habo kainde ngiyo mbinu ngiyo njema abala haina nzima bala imana Mwenyezi Mungu akafanya haina namna hiyo ya rabbi ya harma Qur'an bahem tumeaje yaoneso kaina Allah yuhibbu an tutarqasuhu kama yuhibbu an tuta'zaimu yende atongezwa na ziweni wabeka iba ni afdali hindi do fanya azima yani asili au ndo fanya rukhsa yani ila kaduna ila facility kaunta ndo fanya hiyo waktalifana he namna hiyo ili hindi yawenge rumishi hao harumaze kazo ntibi yawe bakishoka mwanadamu muislamu ulona iman ya ura Mwenyezi Mungu yo hangalia hejani bwimka abati janga mfanyo msafara hola banu henda Komori mfano au henda mahala nura jina henda Dubai ni mruha unokaye wakati njoka uita monti wakati mwingi ewa kabati tabu tsaila njoka huyo na shanga mkonti bahanu tisibu hauti rendeje hauno kangu fungo yo afdal shaika hauno mra jina bangu funguo kana ujambo kai bango fanyo parce que hadungu ila rukhsa maana wado bahanu njoka ndokaya daila muru na ila suples yako ya hedi ni hafna ila shana ya Kiislamu dokai bali yaze janibu zonzi ya wahiba kishoka haina mru yopirilia zila yeye wonao ukadeza kumkurbisha haku wawalana damu ikauhanda wadunge za avantage wadunge zila fursa ikawa Mungu adungao oyakaya yono wikangu mashuru kabasi atamba mba tabu isoka yotipi nabo swala hiyo ngabo njia mbabitena harmaye tibu swala na kana usisi watsalimana na kujaban ya husuka yanga wanashe ngabo comprime mbia lao zauzia hizi regle hazunge msongezao kaya mwezi wa Ramadhan katu mfungue Ramadhani kamili batinuka hapa hizo ngizo ya hukuma ya wetu mwikili yani kaula lazimike zile regle zija shahali dala au hazizia ya wetu muyo iswihi au hijaswi kwa pande wa hetu muyi iswihi kabati atambata mbichi kaunti pia kaka zile regle gazi shabu ibakishokaya iko upande watu ibithibitisha madhara aparihani hao heze comprime hizo yabondo kabo katua Mungu ndano na hindi yabo abamrihanao makosa na madhambi au kabo hama ndio ila aya huyo la tokubi aidikum abungi hama hajangamiza yonge hama detu milara ka hibirilia bala ikakuja hamlo ka utifunge shautamba kamba na mrongo haku ngamfungo mweshio kwendo hangamia bala abungi hama hujirala jirwa hicho
na bana ibada ni Mwenyezi Mungu ndio bana mfanye abweka bana mfanye namna fulani amwe lazima rishimishilie shamra tamengo njezo za hahe au yafanye hana mna hahe abo katundu bantu alo ndini hata aweke jesi kutukanga madhara hafanya nunga amenda hiyo namna hiyo yabudu ka ngundano na makosa kwa Mungu amahajangamiza mwenjani au daktari da masalan wayo shadu pali wa tabibu masala wayo de conditions wazi dawo ndizo pia wakawa drone lenjeze zi conditions kama hizo nziro kumdu shida yake ya shida ya shida deja ya wasilishe zero kama yazifanya hapa so ni mruano ikaka tinapendo maruboni yangu joshinga yangu kana shida wana deja yangu jo yavonzi wai rai jolo ya eka mrukaonge pirizo ya tula mbahindu izo condition kao batina tumu gizo nziro harmwesi ya wandukando avumba abantu wandukao yesuha deja ngi arma problem abo afikiri izo fundi hamba linu suala la hukuma la mahakama kaonganzao wanduone ze conditions zae yetumu ce qui est sûr ani yokao kaitina hata dharura c'est que dokaya yesuha yahe yongio ngerega oku ngio na mushkili abantu angalie ukaye emana oliho silamu yombe nonge ndini est-ce que ngenjao onropia ama mungu lo mwade au kabanu on lo prison ngamtoka na remoni vertige niwe na hizo conditions zamenye tumu d'ailleurs balare fundiriza bomwa doni mri remoni vertige awetu mumenya au ka sio aho isayone sauka kutushinda abo kuno dodudungia na onro malheureusement comme on jabala wadungia au yare mama mwanzo arabihe habubaniha ikamgubanyo lo sola wa ejo amba mwanzo wadungia na ilasi abo ekesi ngilende fanya zinongozi compliqué abufu abo yosawa hauka ngebidu numba maji wolo halila ulona nyora ta ya uzia ngebidu numba maji after onro wonti pia ibidi wanji yarmaye janibu hiyo ukaya esiyo ya hayo ngiyo nziro ngwao harimwa ndongo nziro abo ibidi hukuma ya Uislamu yabidi hukumondwa abo riboshabaraba ama suala mtiti wa mwiso haukaya bano isalibazo mpango do mbrika wa hafunge chumu halafu kabla haijafungwa regesigari tapata wali paraki ani no déjà cigarette onduna wale ya ukaya zetabiti zafanywa zia cigarette ngeu ongeza umuri ya ubidi ufehama hakadha cigarette ngesaidia ondoa faraka yo munu wasawa zikubali zerongo wafanyizo fanata ngone ni squat ongeza ebe nondo aziomsi oziomsi yo kaira mono isio ya manadamu abo mrikawa fungwe tumu ya jandisa hamsi au umenyesio ile paraki au para zote pia au ka zila pia zila drogo ani paraki badalizoya banu zenongo ezinji za kibinadamu wanduto dona hekrituriam ani ngasina identite ka orizalo nizo si bada tizalo ya ukaya njaporona mvinyo anu mvinyo amjuna fanya naye kwa sabada miho na paraki tilizoea miulo na nyam sabada zilapia sawa zilapia gazi jao kwa ndo harmujinga wo walo paraki wotu mjuu voilà zilapia gazi jao arma zilapia zila drog kwa jombe maleka ondo zivirao bala kama la ukao mduto utaharma ye otoni mwaye ula mnatawali paraki zilapia njao mwedamu wala pia njao mwedamu bazinjiao wezenjaro mwedamu gazedoza fanya zehazi kao do kanabisa fanyao how stay zerongo kaya ngabo hini ndongo zote sawa ndio kika bisu kufanya kuyu heroini kufanya kuyu paraki kufanya mbabi nitujua msionuka kufanya mbabi chazila pia njao mwedamu zote pia ngazifanyao madhara harmwedamu chao lo baada ya culture ya hatu rizoea ya ada ya hatu ka zo normali
karnazo na sawa na cannabis hauka cannabis ndio poroziona ikisiramu ndio kana cannabis mrola wao wala mtu enda mroni bahele duga au ile ilaha juyu sayo sawa zile pia zile drug na Kiislamu harumaye padaho msi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unasoka halala lakum at-tayyibat harama alaykum al-khaba'ith bae khaba'ith wa naziona kauni soka haina mbanongo yuthibiti madhara yaha harumisi haya mwanada abu yungingia muhariyabu na abu isahiramishi idan thibiti sino yidona jabu thibiti ukamsi wudhuruwe wanada isihamanada abu msi hizi kaltizo ntipi sasa thibiti bahabo hukma Kiislamu yu abo automatiki tu kanzi yaukaya msi wa haram haudunga hina mnayo ibakshokaya mbabakishoka munde mnaibuta la waha ngwaza banu yunti ajaunta shay thibiti ukaya kuyona madhara bimaana abunge lazimu wanada muislamu yajipweni hazo holudu jamlo kaga harmutum washo urenge msi ule au urenge nini urenge cigarette yungo sawane cigarette yawizo zonti pia waje tena ngazimenyao yetu mshikizi watukufu wa radio ASMC RTMC liwandu wanula kaukaza mahabari ya hatu ikao yaka washiha desuiha ya mwanadamu netu hizo kaa masuala yao riyasudisha mwishia ze maelezo ya jiribani otipia ikao yatolo ni fundi muniri na Dr. Yusuf Mohamed Kasim evenge ufumoja tena garijo karibisha Mohamed Bajrafin ilibahe ajeya onese masuala yanu au ya onese yaheli yetumu yala muridungie hatarjo waswidi omwezi rikamilish evenge ribosha marhaba namna ikawa mjibu masuala yanu afikiruka ya washirizi watukufu wa radio RTMC ASMC wajibiwa na wakubali hizo mahaba mashallah ya waru shukrani imani marhaba menji nikedua fundi Saida nikedua na nikedua assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tumija marhaba menji ya wanga tudunga idua ngeta jaranga antene kwezi alhamdulillah rabbil alamin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك عظيم سلطانك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.